अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और कैसा गुज़र रहा है गर्मियों का मौसम। हमारा तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है। इस जगह बहुत ही अच्छा सा मौसम हुआ है, बारिश वाला। और ये मतलब ठंडक वाला बहुत ही अच्छा सा मौसम है। मैं जा रही हूँ इस टाइम अपने चाचा के घर की तरफ। सोचा मैं व्लॉग शेयर करूँ आपके साथ भी। ज़ाहिर है इतनी प्यारी प्यारी सीनरीज़ होती हैं, तो उसके साथ ये देखें एप्पल थे। ये बीच बीच में जो जो चीज़ आती जाती हैं तो फिर मैं बताती भी जाती हूँ। और ये आम का दरख्त था, इसमें बिलकेरियाँ लगी हुई थी। गांव पे आ गई हूँ, मैं गांव पहुँच गई हूँ। लेकिन आप देखिएगा माशाल्लाह से हमारा गांव जो है कैसा है। वो ये देखें जानवर खड़े हुए हैं, गाय है, बकरी है ऊपर। और काफ़ी अच्छा सा लगता है माशाल्लाह जब गांव हम जाते हैं। फ्लावर्स लगे होते हैं, प्यारे प्यारे रंग बरंगे फूल। कुदरत का एक हसीन बस कह सकते हैं कि एहसास सा होता है यहाँ पर आकर कि अल्लाह ताला ने हमारे क्या क्या चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं और क्या क्या खूबसूरती है इस कायनात में। और ये देखिए वाइट कलर के रोज़ हैं। तकरीबन इधर हर तरह के थे रोज़ यहाँ पे। बस कुछ कुछ मैंने क्लिप ले लिए हैं, कोई मिस हो गए हैं। और ये तो बस मैंने आप सबके लिए करना है। और आइए अब आगे चलिए मेरे साथ इनके घर में। और ये है कि वीडियो थोड़ा सा पता नहीं क्यों रुकना शुरू हो रही थी, कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये देखिए चाचा जो हैं वो लेकर आए हैं भैंस को। इनकी अपनी भैंस है ये माशाल्लाह से। तो साथ इसका बच्चा भी है ये वाला, जो बहुत ही शरारती है। और मेरे लिए तो बड़ा ही कुछ अजीब सी बात थी, सामने से पहली बार मैंने देखा। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करें मेरी वीडियो। फुल सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें और फेसबुक पे भी मेरा पेज लाइक करें। ये देखिए भैंस का बच्चा अपने खाने में लगा हुआ है। इन्होंने शाम को इनको बाहर ले आए थे 4 बजे के टाइम, क्योंकि इनको गर्मी बहुत थी तो गर्मी लग रही थी। फिर इन्होंने कहा हमारे चाचा ने कि हम इनको नहला देंगे जिससे ये थोड़ी सी गर्मी कम हो। क्योंकि आपको पता ही होगा भैंस जो है पानी का जानवर है, पानी में बड़े शौक से रहती है ये। और यहाँ पर बस मैं गाँव के मज़े उठा रही थी, अलग अलग तरह के। कभी कुछ मेरे लिए अलग ही था सब कुछ। ज़ाहिर है फिर उसे मैं बड़ी खुशी से देख रही थी, टाइम पास अपना कर रही थी इस जगह। और ये इन्होंने इसको नहलाना शुरू किया। इसको अच्छी भैंस थी ये, बिल्कुल भी वो नहीं थी यानी कि ख़तरनाक। लेकिन बच्चा थोड़ा सा इसका नॉटी था, वो बड़ा शरारती था। वो बस देखिएगा अभी ज़रा उसने क्या किया मेरे साथ। अभी ये देखें थोड़ा टाइम बढ़ गया, 5 बज रहे थे इधर भी। तो भैंस को चरने के लिए छोड़ दिया था इन्होंने ग्रास पे। वो तमाम खा के घास जो है बराबर कर देती है, कटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये देखिए बहुत ही अलग ही लुत्फ़ है इस गाँव का जो होता है। अभी मेरी चाची ने मुझे कहा कि आप आके इसके साथ पिक्स ले लें। आप मैंने कहा था मुझे पिक्स लेनी है ना, तो कह रही थी आकर ले लें, मैं हूँ। मगर मैं डर रही थी, मगर उन्होंने कहा नहीं नहीं आ जाओ, मैं हूँ, कुछ नहीं करेगी ये, खुली हुई थी ये। फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से डरते डरते इसको हाथ लगाया, तो फिर तो उसका बच्चा आ गया मेरी तरफ मारने के लिए मुझे। मेरी तो बस से चीखें ही निकल गई थी। ये देखें ये कह रहा था कि मेरी माँ को क्यों हाथ लगा रही हो, तो ये फ़ौरन मुझे भगाने के लिए आ गया। थोड़ा गुस्से में भी था ये, तो मैं तो भागी जल्दी जल्दी से, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो कभी इस तरह इतना करीब नहीं गई भैंस के, तो बस मुझे डर लग गया। और ये है कि अल्लाह ने बचाया मुझे, ना फिर भैंस भी मार ही देती अगर ज़्यादा बात बढ़ जाती। और अभी फिर ये हुआ कि बस गाँव का एंजॉय करना था अपना घूम घाम के। फिर इसके बाद क्या करना, बस जब तक हमने अपना टाइम गुजारना था। तो हर तरह के गांव हैं मेरे वहाँ, जहाँ जहाँ गई हूँ अपने रिश्तेदारों में, तो बस मैंने वो तमाम तरह के व्लॉग्स बना लिए हैं वहाँ के, क्योंकि आपसे शेयर जो करना था। और ये देखिए कितना अच्छा सा समा लग रहा है इस टाइम, शाम के 5 साढ़े 5 ऐसा ही कुछ हो रहा था।
میں تو بس موبائل ہی لیے ہوئے ہاتھ میں گھومتی رہتی ہوں ادھر جا کر. اور یہ دیکھیے ماشاء اللہ سے ڈرائنگ روم ہمارے چاچو کا کتنا اچھا سا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے. گاؤں میں ہونے کے باوجود بھی ماشاء اللہ سے اچھے اچھے ہمارے گھر ہیں. اور کوئی بس یہ دیکھیے یہ روم مجھے دیا تھا انہوں نے رہنے کے لیے، تو بہت ہی میں نے سکون کا سانس لیا یہاں پر اور آرام سے سوئی کیونکہ تھک گئی تھی بہت ہی زیادہ. پھر بس اب تھکان کے بعد بہت ہی اچھی سی نیند بھی تو آ جاتی ہے. پھر دیکھیے بس آگے کیا ہوتا ہے. ابھی بہت ہی اور مزے آنے والے ہیں میرے ولاگز میں، تو رہیے میرے ساتھ اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. اور یہ میں نے بعد میں کلپ لیا ہے، بھینس کی طرف آئی تھی میں نے کہا دیکھ لوں بھینس کہاں پر بندھی ہوئی ہے. یہ اس کا روم ہے پیچھے جہاں پہ وہ اس کا بیٹا بند ہوتے ہیں. تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی ٹیڑھی آنکھوں سے، کیونکہ یہ مارتی بھی بہت ہے. بھینس ایسی ہوتی ہیں کہ یہ حملہ بھی کر دیتی ہیں فوراً. وہ اتنا سا بچہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا تھا، تو وہ بھی پھر ادھر مالکن تھیں تو وہ رک گیا. اور یہ صبح میں اٹھی تھی، پھر میں نے صبح ان کی آواز سنی اور ان کے پاس دھواں لگایا گیا تھا تاکہ ان کے اوپر مکھیاں نہ بیٹھیں. اس کی خوشبو آ رہی تھی لکڑیاں جلنے کی جیسی. تو اٹھ کے میں نے ونڈو میں سے دیکھا تو یہ دیکھیں کھڑی ہوئی تھی محترمہ یہاں پر. تو بالکل میرے روم کے بیک سائڈ میں ہی تھا ان کا روم. بس جی بہت ہی اچھا سا رہا یہ میرا تجربہ اور بہت ہی انجوائے کیا میں نے. اور آپ لوگوں نے بس میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور ہر ولاگ میرا دیکھنا ہے پورا اینڈ تک. بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو. اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے مجھے. اور اسی طرح کے اچھے سے ولاگز میں لاتی رہوں گی آپ سب کے لیے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ دیکھیے اوپر جانے کا راستہ ہے. یہاں سے ہم اوپر جا رہے تھے، جاتے جاتے مجھے فلاورز نظر آ گئے تھے تو پھر میں نے جلدی سے تھوڑے سے کلپ لے لیے. یہ اوپر جانے کا راستہ ہے جو اس گھر کی چھت ہے، اس پہ جا سکتے ہیں ہم. یہاں سے یہ پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے. بس میرا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو مناظر میں نے دیکھے، جو مجھے اچھا لگا وہ سب. اور میرا گاؤں بہت ہی حسین گاؤں ہے، بہت ہی پیارا گاؤں ہے. اللہ اس کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. یہ پھر میں نے گھوم گھام کے آ کر ناشتہ کیا. دیسی انڈوں کا آملیٹ تھا، چائے تھی، ساتھ میں کریم رکھی ہوئی تھی یہی بھینس کے دودھ سے جو نکالی گئی تھی. اور یہ دیکھیے یہاں پر چیری کا درخت لگا ہوا تھا. یہ پودا لگا ہوا تھا جس میں ابھی چیری تھی نہیں، آنے والی تھی. پہلے تھی لیکن اب نکل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. بہت سارے فروٹس یہاں سے ختم ہو گئے تھے، آلو بخارے اور یہ سب تھے، خوبانی، یہ سب ختم ہو چکے تھے. بھنڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے یہاں پر جو زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی، اور ٹومیٹوز تھے اور بیگن تھے. ایسی اس قسم کی کوئی چیزیں لگی ہوئی تھیں جو اس سیزن میں چلتی ہیں. اور زیادہ تر فروٹس جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے. چلیے فرینڈز مجھے اب اجازت دیجیے اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی. اوکے فرینڈز، اللہ حافظ.